তাহলে মন ধ্যান দেই কৃষ্ণ তুমি কহি দউছে সেই রাধা দেবীঙ্কর নূয়া জন্ম নূয়া চরিত্র নূয়া বিষয়বস্তু গুণ রহস্য তথ্য পুরাণর গণ্ঠি বিষয় রাধা জন্ম বুঝাই দেমি মন দেখর শুনুথ কাহে লাগো মামু গো তোমার আঁখি কে হেন্তা দিশুথিবা গো এ করবনি মামু গো মন দেখর শুন আর কেড়ে সর ধামর নাটা রাধাম আর কেড়ে সর ধামর নাটা রাধাম মামু গো নাই জানি বলে যান আর পিলা রে নাই জানি বলে যান মামু গো এ পিলা আর ত্রেতা যুগরে পাতাল পুরে ইমর না দেইছিলে রাম সেই অযোধ্যার রামচন্দ্র ভগবান সেই পরম ব্রহ্ম পুরুষ সেই রামচন্দ্র ভগবান মতে ত্রেতা যুগরে পাতাল পুরে সেই রামচন্দ্র ভগবান মতে রাধা বলি না দেইছিলে সে রহস্যময় কথা কহি দেমি আজি শুনো মামু গো আর ত্রেতা যুগরে পাতাল পুরে মোর না দেইছিলে রাম মামু গো আর কেড়ে সর ধামর নাটা রাধাম আর কেড়ে সর ধামর নাটা রাধাম মামু গো নাই জানি বলে যান পিলা রে নাই জানি বলে যান ত্রেতা যুগরে পাতাল পুরে মনা দেইছিলে রাম ত্রেতা যুগরে পাতাল পুরে মনা দেইছিলে রাম আর কেড়ে সর ধামর নাটা রাধাম আর কেড়ে সর ধামর নাটা রাধাম মামু গো নাই জানি বলে যান পিলা রে নাই জানি বলে যান ত্রেতা যুগরে পাতাল পুরে মনা দেইছিলে রাম ত্রেতা যুগরে পাতাল পুরে মনা দেইছিলে রাম পাতালপুরে বাসুকি আর সুবলা বলি করি রজা রানী দুইটা থিলে পাতালপুরে বাসুকি আর সুবলা বলি করি রজা রানী দুইটা থিলে আর পাতালে বাসুকি সুবলা বলি জুড়ে থিলে রজা রানী আর পাতালে বাসুকি সুবলা বলি তুহে থিলে রজা রানী মামু গো তুহে থিলে রজা রানী আর বড়খা নানি মোর পমিলা তার নাম মোর নাটা চন্দ্রশেণী বড়খা নানি মোর পমিলা তার নাম মোর নাটা চন্দ্রশেণী মামু গো কাহেছে জানিছ সেই বাসুকি আর সুবলাঙ্কর ঔরসরু আমি দুইটা ভৌণী জন্ম হেলু মোর বড় নানি না হচ্ছে প্রমিলা মোর না চন্দ্রশেণী হইছিলা মোর নাটা সেই ত্রেতা যুগরে চন্দ্রশেণী বলি হইছিলা মামু গো আর পাতালে বাসুকি সুবলা বলি তুহে থিলে রজা রানী মামু গো তুহে থিলে রজা রানী আর বড়খা নানি মোর পমিলা তার নাম মোর নাটা চন্দ্রশেণী বড়খা নানি মোর পমিলা তার নাম মোর নাটা চন্দ্রশেণী से प्रमिला के इंद्रजित विवाहला से प्रमिला के इंद्रजित विवाहला
আমার বুড়ি গলা হনুমান আমার তো বুড়ি গলা হনুমান তেতা যুগরে পাতাল পুরেই মনা ଦେଇଥିଲେ রাম তেতা যুগরে পাতাল পুরেই মনা ଦେଇଥିଲେ রাম बासुकी और सुबलांकर कोଳରେ आमे दुई भौणी केड़े लाड़े गेले बरुथिलु बनी दिनकर घटना केनता हले जानिछ मामू मामू गो सी ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद सी ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद दिने बुली 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 आसी करी पातलपुर रे पहुंचली आ का करे जानिछ नारद महर्षि आसले मते हार देले गुटे फूलर हार नारद महर्षि आसले मते हार देले गुटे फूलर हार नाम गो देले गुटे फूलर हार रामचंद्र दिने तोर पति हेबे भजुथाती बारंबार से रामचंद्र दिने तोर पति हेबे भजुथाती बारंबार नाम गो श्री ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद का बोले जानिछ गो चंद्र श्रेणी मुई गोटे वर्णमाला दउछे ई माला के नहीं करी वृक्ष मूल रे बसी करी तू तपस्या करूथा जे दिने रामचंद्र भगवान तमर पति हेबे बोली सेही दिन से ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद मते कहिथिले मामू गो नारद महर्षि आसले मते हार देले गुटे फूलर हार मामू गो देले गुटे फूलर हार रामचंद्र दिने तोर पति हेबे भजुथाती बारंबार रामचंद्र दिने तोर पति हेबे भजुथाती बारंबार और वृक्ष मूले बसी तपस्या करुथा श्री रामଙ୍କୁ करी ध्यान से वृक्ष मूले बसी तपस्या करुथा श्री रामଙ୍କୁ करी ध्यान जेता जुगरे पाताल पुरेई मना ଦେଇଥିଲେ राम जेत जागरे पाताल पुरेई मना ଦେଇଥିଲେ राम नारदंकर कथा मानि करी जेते बेले एही पातालपुर रे वृक्ष मूल रे बसी करी रामचंद्र भगवान को मैं तपस्या करूथिली सेनु केनता हला जानिछ मामू गो सेनु केनता हला जानिछ राम लक्ष्मण को मारबा लगी से सिमरन झर सर्वरिष्ठ संति हो बोल आनंदमय सागरे से झर चला पथरे पुष्पवृष्टि हो बोल आनंदमय सागरे से मां दुर्गा देवी से मां माहेश्वरी से मां आदि शक्ति से सिमरन झर को तांकर छत्र छायातल सबेले रखि थांतु बोल आनंदमय सागरे तांकर दुख नै सुख प्रदान करंतु बोल आनंदमय सागरे से पाक देवी पीड़ा पानी गणेश बाबा बुद्धि विद्या रे से सिमरन झर को प्रवीण करंतु बोल आनंदमय सागरे अरे बोल आगुटा रह लागो ननिल जेते बेले सेही पातालपुर रे वृक्ष मूल रे बसी कर रामचंद्र भगवान को मैं तपस्या करूथिली सेही समय केनता हला जानिछ तई पर घट सूत्र अटई विचित्र केनता हला जानिछ राम लक्ष्मण के मारबा लगी सेही मोहि रावण राम लक्ष्मण को सेही पातालपुर के नेउथाय सेनु केनता हला जानिछ राम लक्ष्मण को मारमी बोली से मोहि रावण आनिथिला राम लक्ष्मण को मारमी बोली मोहिरा बनानी थिला नाम गो मोहिरा बनानी थिला पति रूपे आज पामी बोली पिनती बरन माला
पति रूपे आज पामी बोली पिनती बरर माला मामुगो जिते बेले राम लक्ष्मण को मारबार लगी मोहि रावण पातालपुर के राम लक्ष्मण को अल्ला सही दिन भावली आज मोर तपस्यार अंत घटला आज मैं रामचंद्र भगवान को पति रूपे पाइमी बोली सही वर्णमाला नहीं करी रामचंद्र भगवान कर गोलारे जिते बेले लंबामी बोलुथिली सेनु दुर्घटनाटे हो गला आर काए कर्मी मामू से वर्णमाला के छिड़ाई देला हनुमान काए कर्मी मामू से वर्णमाला के छिड़ाई देला हनुमान मामू को छिड़ाई देला हनुमान तेता जीव गजे पाताल पुरे मना देइथिले राम तेता जीव गजे पाताल पुरे मना देइथिले राम जेते बेले सी हनुमान से ही वर्णमाला के छिड़ाई देले सेनु केनता हला जानिछ सही दिन क्रोधर जर्जरित हो गली रागर कंपमान हो गली आर केनता कली जानिछ समस्तंकर मन रे प्रश्नवाची सृष्टि का बोली स्वयं राधा देवींकर स्वामी काहे पाई गोटे नपुंसक हेले स्वयं राधा देवींकर पति जे कि चंद्रसेना काहे पाई नपुंसक हेले हेले सही दिन सही पातालपुर रे केनता है जे जानिछ जेते बेले से हमर वर्णमाला के हनुमान छिड़ाई देले सही दिन क्रोधर जर्जरित होई करी से पातालपुर हनुमान को मैं शाप देइथिली आर रागे हनुमान के देइथिली शाप नपुंसक हो पुनी रागे हनुमान के देइथिली तप नपुंसक हो पुणी मामू गो नपुंसक हो पुणी आर हनु बोले मोहि नपुंसक हेले ती हे बुमर घरणी आर हनु बोले मोहि नपुंसक हेले ती हे बुमर घरणी मामू गो जिते बेले से हनुमान क्रोधर जर्जरित होई करी अभिशाप देली रे हनुमान आज तो तेमी अभिशाप देउचे रामचंद्र भगवान को मैं पति रूप वर्ण करवा लगी वर्णमाला धरी करी वृक्ष मूल बसिक तपस्या करुली हेले मोर तपस्या के आज भग्न कर देलु मोर इच्छा के आज अक्षुण्ण रखी देलु तेणु करी तते मुई आज अभिशाप देउचे ती तापर जुगरे गुटे नपुंसक हे जन्म हेबु बोले सही दिन मी पातालपुर रे चंद्रसेनी रूप रे अभिशाप देथिली मुई जंत अभिशाप देली मते भी सही वीर हनुमान अभिशाप देले कहाँ बोली दिले जानिछ को चंद्रसेनी मुई जदि तापर जुगर नपुंसक हे जन्म हेबी तबे मोर स्त्री रूप राधा हे कर जन्म हेबो बोले सही दिन मते हनुमान भी अभिशाप देथिले जेते बेले तुही जनकर कली गंडगोल देखले रामचंद्र भगवान सही दिन ठारू सेही पातालपुर रे सही दिन मते राधा बोली ना देथिले आर तुही जनकर कली गंडगोल के मेटै देले आर पहले की गो चंद्रसेनी तमर अभिशाप भी साफल्य हो आर हनुमान जे अभिशाप देतन ताकर अभिशाप भी साफल्य हो तुही जनकटा द्वापर जुगरे इटा प्रतिफलित हवा बोली सही दिन रामचंद्र भगवान समर्थन करिदेले मामू गो आर काय कर्मी मामू से वर्णमाला के छिड़ाई देला हनुमान मामू गो छिड़ाई देला हनुमान तेता जीव गदे पाताल पुरे मना देइथिले राम तेता जीव गदे पाताल पुरे मना देइथिले राम
ননিল আর বাসুকির ঝিও মোর না চন্দ্র শ্রেণী তপরে মুই রাধা হেলি আর বাসুকির ঝিও মোর না চন্দ্র শ্রেণী তপরে মুই রাধা হেলি মামু গো তপরে মুই রাধা হেলি এ পিলা যাহা বি বিষয়বস্তু কহিলি যদি মনে সন্দেহ অছ বলে পুরাণ ফাড়িকি দেখিদেব গো মামু বাসুকির ঝিও মোর না চন্দ্র শ্রেণী তপরে মুই রাধা হেলি কেনথিরে প্রমাণ আছে দেখ কৃত্তিবাস রামায়ণ গ্রন্থ তোমার আগে কহিদেলি সেই কৃত্তিবাস রামায়ণ গ্রন্থর এটা প্রমাণ আছে আর দেখ কৃত্তিবাস রামায়ণ গ্রন্থ তোমার আগে কহিদেলি মামু এই সব রহস্যময় গুণ রহস্য তথ্য এই গ্রন্থি বিষয় কিয়ে লিখিছেন জানিছ দণ্ড মহর্ষি দণ্ডরত্ন দণ্ড অর্জুন আর বিপিন বলুছে লঙ্কা কাণ্ড কথা করিথি বুটিকে ধ্যান সে বিপিন বলুছে লঙ্কা কাণ্ডর কথা করিথি বুটিকে ধ্যান মামু গহ করিথি বুটিকে ধ্যান তেতা যুগরে পাতাল পুরেই মনা ଦେଇଥିଲେ রাম তেতা যুগরে পাতাল পুরেই মনা ଦେଇଥିଲେ রাম पत्र थिले ना गा तो बुझे देला न हेला के जे पत्र तो मामू घर कुटी के